अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह मैं हूं हकीम हाफिज़ बिलाल। आज आप दोस्तों के लिए सन्यासी दवाखाना की तरफ से बहुत ही नायाब कुश्ती की वीडियो लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब की मौजूदगी में मैं आप हज़रात को एक कुश्ता देने जा रहा हूं। ये ख़ुसूसन उन हज़रात के लिए है जो कि 16 साल से लेकर 40 साल 45 साल तक की उम्र के लोग हैं। इंशाअल्लाह उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ईद उल फित्र के हवाले से ये तोहफ़ा है। अव्वल तो मेरी तरफ़ से तमाम मेरे चाहने वालों को, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, बड़ी मोहब्बत और लाइक देते हैं, तो उनके लिए उनको मेरा ख़ुसूसी और ईद उल मुबारक के हवाले से मुबारकबाद हो। तो ये जो मेरा आज का कुश्ता है ये उन हज़रात के लिए है ये जो ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा ये गंदगी वीडियोज़ देखते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको जिस्मानी असाबी कमज़ोरी और इज़ाए क़ुव्वत इज़ा रईसा के हवाले से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। और तमाम अक्सर हुक्मात से वो अद्वियात ले चुके होते हैं, तो रब्ता भी करते हैं कि जी हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई अफाका नहीं होता दवाई के इस्तेमाल से। ये उन हज़रात के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। इंशाअल्लाह जितना अरसा भी हो गया है आपको दवाई इस्तेमाल करते हुए कोई अफाका नहीं होता। आज का जो मैं कुश्ता देने जा रहा हूँ इसकी चंद खुराकें ही आपको मुकम्मल तौर पर मर्द बना देंगी और आपकी तमाम कमज़ोरियाँ ख़त्म कर देंगी। हमेशा देखा है कि जो लोग हाथ का इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा बुराई की तरफ जाते हैं या जिस गुनाह के अंदर मुब्तला होते हैं, उनके चेहरे जो हैं बेरौनक हो जाते हैं, रौनक ख़त्म हो जाती है और उनका जो है खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इंशाअल्लाह चंद खुराकें से एक तो आपको मर्द बनाएगी और आपके चेहरे को रौनक बख्शेगी और आपका जो है जिगर का अल्हम्दुलिल्लाह इतना आपको फ़ायदा देगा कि आपका नया खून बहुत ज़बरदस्त पैदा होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त नए हैं हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियोज़ आप दोस्तों को आसानी तरीके से मिलती रहे। यह दोस्तों आपने करना क्या है मैं बताने जा रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कुश्ता तिला रस पान वाला। जिस तरह की मैंने पहले वीडियो देखी थी रस कचनार वाले की, अल्हम्दुलिल्लाह कब से दोस्तों ने मोहब्बत भी दिखाई है और कब से लोगों ने आर्डर भी दिया है, मंगवाया भी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही नायाब कुश्ता था। तो इस हवाले से आज का जो हमारा कुश्ता है ये भी ज़बरदस्त है। या दोस्तों आपने करना क्या है कि सबसे पहले अगर आपको अल्लाह ने हैसियत दी है, ताकत दी है, इतना आपके पास माल है, तो आप जो है ना ये 6 माशा के करीब जो हैं ये ज़र्द खालिस सोना ले लें। 6 माशा। अगर इतनी वो नहीं है तो फिर आप सोने के वर्क भी ले सकते हैं, मिकदार इनकी भी वही हो यानी कि 6 माशा के करीब। तो इसके साथ जो आपने लेना है वो है पान का रस, यो आपके पास हो आधा से। सबसे पहले जो आपने करना क्या है, ऐसी खरल लें, ऐसी साफ़ सुथरी खरल लें जो घिसने पर ना घिसे। यानी कि जब आप दवाई की खरल करते हैं तो अक्सर ऐसी खरल होती हैं जो खुद उसके अंदर मिक्स हो जाती हैं या पत्थर वगैरह की होती हैं, किसी तरह की भी होती हैं। ऐसी खरल हो कि जिसका घिसना ना हो, सिर्फ़ वो दवाई की रगड़ाई हो उसके अंदर। आप उसके अंदर पान का हल्का सा पानी भी डालते जाएं और उसके अंदर ये जो है ये ज़र्द खालिस सोना आपके पास है वो डाल लें, या आपके पास सोना वर्क है वो डाल लें। इसके खूब ज़ोरदार हाथों से इसकी खरल करते जाएं। 2 से 3 दिन के अंदर आपको ये खरल होगी। अगर आप मुसलसल करेंगे तो 1.5 दिन में यानी कि 14 घंटे आपने मुसलसल इसको खरल करना है। खरल करने के बाद जब उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, यानी कि पान का पानी आब बंगला पान का पानी खुश्क हो जाए, फिर आप सोने की टिक्कियाँ बना लें। टिक्कियाँ बनाने के बाद इसको खुश करें। खुश करने के बाद इनको जो है ना आप क्या वो सुनारों के पास जो अकठालियाँ होती हैं आप वो ले लें 2 अदद, या आपके पास वैसे कोई मिट्टी का बर्तन है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर आपने इसको गोलियों को डालकर अच्छे तरीके से आपने इसको गोल हिकमत करनी है। गोल हिकमत करने के बाद आपने जो है ना इनको 15 से जंगली सहरा ओपलों की आग देनी है और वो भी खड्डा खोद कर उसके अंदर आग देनी है। पहले नीचे से भी आपने ये रखने हैं ओपले वगैरह, फिर इनको ऊपर रख कर इनको फिर दोबारा ओपले रखें ताकि वो जो आग हम देने जा रहे हैं ये आग जो है इनको अच्छी तरह से लग जाए। और ये आग देनी भी सिर्फ रात को है, ये आग आपने दिन को नहीं देनी, सिर्फ रात ही को आपने ये आग देनी है। तो जब आग दे लें इनको पड़ा रहने दें, सुबह जो है आप इसको निकाल लें। इंशाअल्लाह ये आपका ये तैयार होगा कुश्ता बेचमक और बेहतरीन। तो इसकी वीडियो मैंने पहले फेसबुक पर लगा दी है, टिकटॉक पर भी लगा दी है मैंने।
تو گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ ہم سے محبت یوٹیوب پر کرتے ہیں، تو اس طرح اگر وہاں پہ بھی ہمارے پیج کے اوپر ہمیں فالو کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کو یہ مکمل ویڈیوز بھی ملتی رہیں گی۔ پھر آپ نے آگے کرنا کیا ہے، اس کو وہاں سے نکال کر ارک کیوڑا میں یا روح کیوڑا میں آپ نے اس کو پھر دوبارہ جو ہے 2 گھنٹے کی خوب کھرل کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کا کشتہ جو ہے بالکل نایاب تیار ہے۔ اس کی مقدار خوراک جو ہے وہی ہے 1 چاول کی مقدار۔ آپ اس کو لبوب کبیر کے اندر بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کو خمیرہ بادام کے اندر بھی اس کو آپ لے سکتے ہیں۔ تقریباً 1 چاول کی مقدار اس کے اندر ڈال کے استعمال کریں۔ سب سے جو بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو اپنا مکھن کے اندر یا بلائی کے اندر ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ چند دنوں کی خوراک سے یہ آپ کی جو کھوئی ہوئی طاقت ہے، آپ کی طاقت کو بھی دوبارہ بحال کر دے گا، اور الحمدللہ اعضاء رئیسہ کو اتنی زبردست قوت دے گی، چند خوراکیں ہی یہ آپ کو خود ہی بتا دیں گی کہ آپ نے کوئی استعمال کی ہے۔ اور اس کے علاوہ بینائی کی کمزوری، دماغی کمزوری یا مسلسل ایسے حالات ملتے ہیں کہ جن کو سرد مزاج ہونے کی وجہ سے مسلسل ہی ان کو زکام رہتا ہے، ان کے سر میں درد رہتا ہے، یہ ان کے لیے بھی بہت زبردست نایاب تحفہ ہے۔ اور خصوصاً جو شادی شدہ حضرات ہیں، نوجوان طبقہ جو غلاظت کے اندر پڑ چکے تھے اور اپنے آپ کو برباد کر دیا ہے، یہ ان کوئی دوائی اب اثر نہیں کرتی ان کے اوپر، وہ طرح طرح کی میڈیسن بھی استعمال کر چکے ہیں، کوئی افاقہ نہیں ہوتا۔ اب جو ہے نا وہ شادی سے ڈرتے ہیں، تو ان سے یہ گزارش ہے کہ 1 مرتبہ آپ اس کا لازمی استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ نے جتنے بھی عرصہ آپ نے علاج معالجہ کرایا ہے، 3 سال 4 سال، وہ آپ کا ایک طرف ہوگا، اور ان کی جو چند خوراکیں آپ استعمال کریں گے، یہ چند خوراکیں ان کی انشاءاللہ آپ کو اپنا رزلٹ دیں گی۔ چند دنوں کے اندر یہ آپ کو مکمل طور پر 100% آپ کو انشاءاللہ یہ مرد بنا دے گی۔ اور رہی بات طلباء کی، طلباء حضرات بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں، جو خصوصاً جو ابھی پڑھائی کے اندر ہیں، چاہے وہ مدارس کے ہوں یا اسکول کالج وغیرہ کے، ان کے لیے دماغی قوت کے حوالے سے کسی کے نعمت سے کم نہیں ہے، خصوصاً بینائی کے حوالے سے بھی بہت ہی زبردست ہے۔ اور دل جن کے گھبراتے ہوں، دل جن کے کمزور ہوں، یہ ان کے لیے بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے، یہ دل کو بہت ہی مضبوط بناتا ہے۔ اور اسی طرح انسان اگر پریشان ہوتا ہے، شادی سے ڈرتا ہے، کہ ان کو کامل مرد بنانے کے لیے بہت ہی زبردست نایاب تحفہ ہے، اور عید الفطر کے حوالے سے ہے۔ اور الحمدللہ میں نے اپنے والد صاحب کی موجودگی میں یہ آپ حضرات کو نسخہ دیا ہے، انشاءاللہ بہت ہی زبردست نایاب تحفہ ہے۔ تو پوچھ لیتے ہیں والد صاحب سے کہ ان کو یہ کس طرح فائدہ دے گا، تھوڑی سی مجھے آپ رہنمائی فرما دیں۔ الحمدللہ جیسے بتایا گیا ہے کہ واقعی ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالی شانہ کی ذات نے جو بھی چیزیں اتاری ہیں یا پیدا فرمائی ہیں، سب کے اندر کچھ نہ کچھ حکمتیں ضرور رکھی۔ اب بتانے سے سمجھ میں نہ آئے تو کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالی شانہ ان کے جو اندر کے طاقت و قوت ہے اسی کو بحال فرمائیں گے، کر کے دیکھیں انشاءاللہ العزیز۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔